तुम्हें लुगा बाछ जोटा पसंद हम आण हाँ यहीटा भल लगे भगवान गिनी पछपटे कबाड़ देखा सुधार मोबाइल एमती बढ़िया देखा कलर गुड़ा केड़े सुंदर आज भितर माल पत्र पर्यटन तोड़ खोल सब आने भारी असुविधा हो नुआ डिजाइन पूरा एक देखनी देखो भारी स्मूथ लगती ना हाँ এইটা না না मन ना मोर ये दुटा जाक पसंद दी जन नहीं जा दुटा जोटा भी कौन आम जोटा जी पिंधना भल लगे गला से दुटा था এইটা আমরা দেখতে না কিছু জানি হ্যাঁ পয়সা দিলে হেলে কিছু দিবা না আজকে আমরা খালি কম কম 10 12 দিন করে এটা বাকি দিন এটা ওটা মেহেন্দিয়া কলর পা এবে এমতাটা পিনছিলা এইটা এই কালার দুইটা হয় ভাই আনতে মোরা দিজি ওটা দুইটা এটা তাহলে মনে হয় তো এটা নেব মানে কলর হল দেখা দেই এই দুইটা কি দুইটা দুইটা কলর নিতে এটা পিনছিলা এটা না হুম কলর চেঞ্জ করে দাও এটা এটা কোড়া করে এটা ভাল না ডবল साढ़े दुटा चार चार 800 कौन सी करा होगा हां डबल है नो बदे ने करे कि ना बको हे जो कांगुन यार गंजी कपड़ा ना सरसी के हे जाएगा अरे यार ट्रिपल एक्सएल आसे नहीं तो बड़ा कम बड़ा है ना डबल है সেইটা দেন এটা মহজ তাতে বড় লাগছে হ্যাঁ এটা ছোট আছে সেইটা রোল हाँ এটা বড় আছে এই ড্রকলা করিস মাটা হ্যাঁ নুয়া ঢাড়া জম্মা তো আনি রকেটি সেটা আনি ড্রক তার নুয়াটা কোন বলে তুমি আসিনে মু দেবে কোন না না এটা তো ঘন্টা ছেড়ে আইছি কিছু পয়সা না বেশি চালনি না पहले मो बापा साइकिल में गाड़ी चलेले ना गोटे गाड़ी आसला स्कूटी चलेले ना पर्यंत लोक तो फैन शुना फैन भी शुना लोक हाँ मो बापा का शुना कौन हो 500 टका कमी जो सुगार बीपी सब पड़े এই প্যান্টটা সেই কথা কম सब कम
पूरा कमे देकी रेट पकुआ कमे ଦେଇଛି ଆଜି ତମକୁ ବନି ଫୋନ ଦେଇଥିଲେ କଟନର ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଅଛି 600 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ ଓଭର ସାଇଜ ଟିକେ ଅଧିକ ନା ଏଇଟା ଭଲ ପଡ଼ିବ पाँच 10 टका ने पकड़ी 2 पीस 1020 190 छुआ पोड़ बड़ पर 380 ଛୁଆ ପୁଅର ଆଉ ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏଇଟା କେତେ ପକେଇଲେ 40 ଶେଷର ମୁଁ ଦିଟା ମୋ ବାପାର ଦେଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଜେ ହେବ ତାଙ୍କର ଦେଲି ଦେଇକି ପୁଅର 200 ଟଙ୍କା ପୁଅ 200 250 ନା ସିଏ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଲି ସେ ଦେଇପାରିଲେନି ତ ମୁଁ ଦେଇଦେଇ ପଳେଇଲି ଲାଷ୍ଟ ଆଉ ଅଛନ୍ତି 20 ଜଣ ଦୂର ଥିଲେ ସକାଳୁ 7ଟାରୁ ଲାଇନ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଏତେବେଳେ ଜମା ଲାଇନ୍ ଚାଲିଛି ଆମର ଦିଟା ଅର୍ଡର ଗୋଟେ ବୁଥ ତୁମର କମ ଅଛି ଆମର 4ଟା ବାର ଗୋଟେ ବୁଥ ଆମର ଦିଟା ଅର୍ଡର ଗୋଟେ 8ଟା ଅର୍ଡର ଆମର 2ଟା ବୁଥ ଆମର ଦିଟା ଅର୍ଡର ଗୋଟେ ବୁଥ ହଁ ସେଇ ଆମର 8ଟା ଅର୍ଡର ଆମର 39ଟା ପୁରା ମାନେ ସକାଳ 6:30 ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ କରୁନି ନା ଆମର ସେଇ କଥା ଆମର ଦିଟା ଅର୍ଡର ଗୋଟେ ପାଣି ଆଣିଥିଲେ ପାଣି ପିଇବା କଥା ନିଅ ବ୍ୟାଗ ଷ୍ଟାଫକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ହଁ ଆଶା ଦିଦି କି ଛାଡି ନାହାନ୍ତି ପିଜାଡି ଅଫିସର ଜଣେ ପଡିଛନ୍ତି ଧାମରା